Hindi ka makaliog dagat. Mahura ni kuha. Ito lang yung nahuli ko. Sobrang liit. Yan o. Tag 3 gramos lang yata itang isang piraso. Pang butang ni dire sa kwan. Ano man ni? Ito na isda. Ha? Ito na isda. Puno naman nila tibiray. Patimbang sa nga to karon bawi aning gasolina. Manin to. Ayo. Go. Mga 3 kilo lang yata.